Lahat kaya kong gawin. Oh, ang galing. Ang galing kong sumayaw. Pritong isda. Anong isda? Tilapia. Bangus. Salmon? Salmon? Sana 66. Ganun, ganun. Social pag salmon. Akala ko salmon eh. Gusto ko din yan. Tapos sausaw mo sa bagoong na may suka. Tapos meron kang talong, okra. Tapos may bini-bini pababa ng pababa. Pwede naman yung ulo na lang ng salmon eh. Yung ulo na lang, di afford yung katawan. Ulo na lang. Kahit yung ulo. Grabe. Mga lakal ka muna para ma-afford natin yun. Sama mo na din ako para yung mga mag-friends. Oo, magkano ba yun? 100 ba yun? 100 lang ba yun? Uy guys, 1 hour na ako. Mamaya na lang ulit. Mamaya na lang ulit guys. Follow nyo naman ako guys. Follow me guys. Bote tsaka dyaryo muna. Oo. Benta mo sa junk shop. Yung sirang TV, sirang rep, baka meron kayo, sirang cellphone. Okay, thank you. Maya na lang guys ulit. Pauwi na din naman kami. Good evening. Добрый вечер. Ingat din. Thank you guys. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. See you later guys. Help me. Help me to reach 3 star. I need to have 3 star. Ingat kayo. Thank you. Bye-bye everyone. Thank you so much for your time. Later na lang ulit guys. Thank you. Ingat. Dandan na. Dan na.